बंधु माने आपण माने कौनसी भी दिन करनियंतु एही गुप्त उपाय 5टी सबुज गुजराती एवं 2टी लवंग को निज पर्स रे रखि नियंतु। आपणकर समस्त आर्थिक समस्या गोटे चुटकी रे ही दूर होई जिवो। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी सेही व्यक्ति मानक पई बहुत विशेष अटे जेउ मानक पर्स रे केबे भी टंका रुहे नाही। जेते टंका आपण रोजगार कले मध्य कौनसी ना कौनसी बाटरे ताहा खर्च हो जाउची एवं आपण आपणकर टंका को संचय करिबारे समर्थ होई पारु नाहंती एवं आपण आर्थिक समस्या को नै बहुत चिंतित अछंती। तेबे बंधु माने आपण माने जानंती धन धान्यर देवी होउछंती माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी जो व्यक्ति उपरे प्रसन्न थांती सेही व्यक्ति को केबे भी आर्थिक समस्यार सामना करिया को पड़ न थाए किंबा धन जनित कौनसी भी समस्या सेही व्यक्तिर जीवन रे रही न थाए। तेबे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिवार आज एक बहुत सहज उपाय आज मु आपण माननकु कहिबाकु जाउची। तेबे आजिर भिडियो रे मु आपनकु सेही 5टी गुजराती एवं 2टी लवंगर चमत्कार उपाय विषय कहिबाकु जाउची। आपण एहाकु आपनको पर्स रे रखिबा दिन ठारू ता पर दिन ठारू ही आपण एहार चमत्कार देखिबाकु पाई परिबे। तेबे बंधु माने आम कुंडली रे जे ग्रह माने रही थांती सेमानकर कुप्रभाव आम जीवन रे बहुत अधिक रही थाए। तेबे शुक्र ग्रह को धन धान्यर कारक ग्रह बोली कहा जाई थाए। समस्त प्रकारर भौतिक सुखर कारक ग्रह होउछंती शुक्र। तो आपणक कुंडली रे जदि शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती तेबे निश्चित भावरे आपण आपणक जीवन रे जने धनवान व्यक्ति होइथिबे एवं समस्त प्रकारर भौतिक सुखर उपभोग मध्य करुथिबे। मात्र जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह दुर्बल स्थिति रे रही थांती सेही व्यक्ति को सर्वदा आर्थिक समस्या दे गति करिया को पड़िथाए। तेबे जदि कुंडली रे गुरु ग्रह मध्य दुर्बल स्थिति रे रही थांती तेबे मनुष्य को आर्थिक समस्या दे गति करिया को मध्य पड़िथाए। तेबे आपण केमिति जानिबे जे आपण को कुंडली रे शुक्र ग्रह दुर्बल स्थिति रे अछंती। तेबे जदि आपण एपरी परिस्थिति रे गति करूछंती जे सबु दिगरु आपण को पाखकु धन आसीबार बाट बंद हो जाइछि आपणकर रोजगार संपूर्ण रूपे बंद हो जाइछि ओ एहार अर्थ आपण को कुंडली रे शुक्र ग्रह दुर्बल हो जाइछंती। जेते परिश्रम कला परे मध्य जदि आपण को सेतिकी धन उपार्जन करि पारु नाहंती आपण को ठारू पछरे थिबा लोक मध्य आपण को ठारू आगो को बढ़ी जाउछंती मात्र आपण धीरे धीरे पछको चाली आसुछंती। तो एहार अर्थ आपण बुझी नेबा उचित जे आपण को कुंडली रे शुक्र ग्रह बहुत दुर्बल स्थिति रे अछंती। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण को जे उपाय गुडी को कहिबाकु जाउछि ताहा बहुत ही सहज उपाय अटे एवं बहुत सरल उपाय अटे मात्र यह आपण को जीवन पाई बहुत प्रभावशाली अटे। तेबे आपण को केवल श्रद्धा एवं विश्वास सहित एई उपायटी को करिवार अछि। तेबे बंधु माने जेउ सबुज रंगर गुजराती रही थाए ताहा माता लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय होई थाए एवं जेउ लवंग रही थाए ताहा आपणकर धन को खराब नजर ठारू बंचाई थाए एवं आपण को जीवन को विभिन्न दिगरु धन आसीबार स्रोत गुड़िक मध्य खोली देई थाए। तेबे एही उपायटी को आपण कौनसी दिन रे करि परिबे मात्र जेउ दिन रे भी आपण एहा को करंतु किंतु संध्या समय रे आपण एही उपायटी को करिवार अछि। एहा व्यतीत जदि आपण को घरे वास्तु दोष रही थाए किंबा नजर दोष रही थाए तेबे मध्य आपणकर आर्थिक स्थिति दुर्बल होई जाई थाए। तो सेथिपाई मध्यरु आपणको आजिर एही भिडियो रे किछि विशेष उपाय मध्य कहिबाकू जाउछि। सेथिपाई आपण माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण आजिर एही भिडियो रे आपण आपनक जीवन रे चलीथिबा अनेक गुडाए समस्यार समाधान करि परिबे। तेबे आसंतु जानि नेबा 5टी सबुज गुजराती एवं 2टी लवंग को किभଳି भाबरे आपनकु आपनकर पर्स रे रखिबार अछि। किभଳି भाबरे आपण एहाकु पर्स रे रखिबा द्वारा एवं केउ मंत्र उच्चारण करिबा द्वारा
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତିଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତିଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନବାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେବ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ନେବାର ଅଛି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତି, ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେ 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ଯାକ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଥିବ ସେହି ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ସେହି 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଏକ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରିବେ କିମ୍ବା ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ତେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦୀପଟି, ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ଜାଳିଥିବେ, ସେହି ଦୀପଟି ଜଳୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ସେହିଠାରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଦୀପଟି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ସରିବ, ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନେଇ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରୀମ୍ 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 ଏହିଭଳି ଭାବରେ କହିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 3 ଥର କହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ 3 ଥର କହିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପର୍ସରେ ଏହାକୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପାଖରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯିବେ ବା ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗୁଛି ତ ନଜର ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳୁନଥିଲା ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବନି ରହିବ। କାରଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତିଟି ସବୁବେଳେ ଧନକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟି ସବୁବେଳେ ନଜର ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କାରଣ ନଜର ଦୋଷ ଏପରି କୁପ୍ରଭାବ
रही थाए, जहा द्वारा गोटे व्यक्ति जेते सफल होइथिले भी असफल बनी जाई थाए। एबे आसंतु जानि नेबा द्वितीय उपायटी विषय रे। तेबे आपनको घरे जदि वास्तुदोष रहिछि, नजर दोष रहिछि, आपनको घर को कहार नजर लागिछि, जहा फल आपनको घरर उन्नति होई परिबा नाही बा उन्नति हेबा परिवर्ते घरर अवनति होउछि, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे दुर्बल हो जाउछि, सेथिपे आपण 2 खंड कर्पूर नहीं जांतु एवं ताकू आपण गोटे पात्र रे रखी जाड़ी दियंतु। तापरे एहाकू आपण निज घरे संपूर्ण घर सारा बुलाई आणंतु। आपण जो कर्पूरटी जळैथिबे सेही कर्पूरर धुआं को निज घरर सारा बा प्रत्येक रूम रे सेही धुआं को बुलाई आणंतु। तेबे एही उपायटी को आपण सकाळ समय रे करि परिबे, नचे संध्या समय रे मध्य करि परिबे। जदि आपण कर्पूरर धुआं को घरर मुख्य द्वार रे एहार धुआं को बुलाइबे, कारण घरर मुख्य द्वार ही घर पई सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण होइथाए। कारण घरर मुख्य द्वार होइथाए जेउ पटे आमे घर को सकारात्मक ऊर्जा आसीथाए एवं नकारात्मक ऊर्जा मध्य आसीथाए। तेणु आपण एही उपायटी को विशेष करी आपनको घरर मुख्य द्वार सामने करंतु एवं ध्यान रखिबे जे जेतेबेले आपण एही उपायटी को करूछंती सेतेबेले आपण मंत्रर जप करिवे। कारण जेबे भी आपण माता लक्ष्मी एवं श्री हरि विष्णुंकर ध्यान करंती तो निश्चित भावरे एहार सकारात्मक ऊर्जा रो प्रभाव आपनको घरर उपरे पड़ी थाए एवं आपनको गृहरे केबे भी आर्थिक समस्या आसी न थाए। गृहरे केबे भी धनर अभाव देखा जाई न थाए। घरे सबुबले धनर वृद्धि होई थाए। एहा व्यतीत आपनको गृहरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक मध्य नष्ट होई जाई थाए एवं नजर दोष मध्य कटि जाई थाए। तो बंधु माने एही उपायटी को निजर बंधु बांधव मानक सहित शेयर करंतु एवं निजे मध्य करी देखंतु। देखिबे 100% आपनकु एहार लाभ प्राप्ति हबो। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि भलो लागि थाए ताहले भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।